جماعة السلام عليكم. كملوا وين حبسنا المرة اللي فاتت. كنا كرينا دوسي ترافو في لاغاسيم سي، وهذا الدوسي ترافو بارطاجيناه. دونك جو رابيل عندنا بروبريتي، رحنا هنا بارطاجي، بارطاج افونسي، اكتيفينا ديجا البارطاج هنا وعطينا له اسم. هنا ما بدلناش الاسم. ورحنا في لي زوتوريزاسيون، لعبنا هنا بلي زوتوريزاسيون، زدنا جي بيرسونيل وخليناه اون ليكتور، c'est-à-dire les autorisations par défaut. وزدنا جي شيف سيرفيس ودرنا له ليكتور و موديفي، ما درناش كونترول كوتال، وخلينا هذاك لو جروب ادمينستراتور اللي كان بار ديفو عنده لو كونترول توتال. الوغ في الجي بيرسونيل on n'avait pas de problème, c'est-à-dire que كي دخلنا مع un utilisateur qui fait partie de ce groupe, il est membre de ce groupe, il a bien respecté les droits de lecture, قدرنا نقرا. بصح كي دخلنا avec un utilisateur تاع le groupe chef de service, donc un chef S1 ou le chef S2, à ce moment-là remarquina باللي bien que حنا عطينا له les droits de modification ما قدرناش نموديفيو. Eh bien, on va déjà voir هاد الأمور concrètement. Donc عندي mon dossier partagé qui est sur le Windows Server. أنا فتحت هنا deux machines virtuelles. La première ندخلو بها donc un membre تاع le groupe chef de service اللي هو مثلا chef S1 كما راكم تشوفوا هنا. أنا في الدومين utilisateur اسمه chef S1. نطابي المود باس تاعو. يعني دخلت هنا. دونك اي من جهه واحده اخرى، دونك هذا l'utilisateur اللي fait partie du groupe chef de service جي chef de service راهو عنده fond d'écran احمر. و la deuxième machine ندخلو بها un élément, un utilisateur qui fait partie du groupe G personnel اللي هو employé 1. دونك كيف نطابي المود باس تاعو. D'accord, donc هذا عنده un fond d'écran bleu باش نفهم. Très bien. Donc notre dossier est partagé. Je vous rappelle ce que c'est qu'un dossier partagé. Un dossier partagé, c'est un dossier qui va apparaître sur le réseau. Donc هنا كاين نافيشي les éléments تاع الريزو تاعي. احنا نلقى bien sûr mes deux PC, hein, client 1 PC, client 2 PC, qui sont les machines sous Windows 7 تاعي. On نلقى le serveur ديالي و le dossier partagé تاعي il est sur le serveur. Donc je vais rentrer ici. عندي deux dossiers partagés par défaut هادو ما يهموناش، وعندنا حنا لو دوسيي travaux اللي بارطاجيناه هذا هو. très bien. ندخلوا لداخل. déjà انا ندخلوا رانا نقدروا نشوفوا. donc déjà on peut accéder au dossier et on peut voir le contenu. je peux ouvrir le fichier هذا اللي اسمه fichier ونقدر نشوف الكونتوني تاعو. très bien. mais est-ce que مثلا انا دوكا هنا راني عندي نروح قبل عند les employés عنده les droits de lecture برك. دونك نجي لهنا في السيرفر نروح للترافو، نقدر نقرا الفيشي ونقدر نفتحه، وهذا سي tout à fait logique على حساب واش دومونديت له. بصح لو كان نسي نرونوميه بيرسو ما نقدرش. mais هذا سي jusque là c'est logique parce que les droits عنده les droits de lecture برك. donc هنا j'ai pas de problème. très bien. donc هنايا هذا في l'employé اللي هو fait partie du groupe G personnel. كي نروح le groupe كي نروح un utilisateur qui fait partie du groupe G chef de service, le groupe chef de service اللي هو مثلا chef S1. هذا انا قلت له soi-disant بلي يقدر يموديفي. Et pourtant on avait remarqué la dernière fois que quand on modifie on avait exactement le même problème. Ça veut dire que l'autorisation de modification ما راهوش ياخذ فيها بعين الاعتبار. حبسنا في هذا لو بوين وقلنا باللي la prochaine fois on va voir comment on peut régler ce problème.
ce problème-là, déjà, le fait que nous avons l'onglet partage. Nous avons un deuxième onglet, l'onglet sécurité. L'onglet partage, il y a le partage réseau des dossiers. Il y a un réseau. هذاك الدوسي تاعك تبارطاجيه sur le réseau. يخدم les autorisations sur des dossiers مثلا وما نقدرش ندير une autorisation منا sur un fichier مثلا هذا الفيشي اللي راهو لداخل نعطيكم اكزامبل هنا لداخل هذا فيشي لو كان نجيو لهنا propriété ما راحش تلقاو un onglet partage. Ce qui veut bien dire que la notion de partage sur le réseau elle n'est valable que pour les dossiers. Très bien. نعاود نولي اللور وعندي donc قدام l'onglet partage عندي un deuxième onglet sécurité qui lui va gérer les autorisations de partage toujours بصح basées sur un TFS. عندهم deux avantages, c'est que إذا هذا يخدم غير le partage sur le réseau غير les autorisations sur le réseau هذا يخدم في الريزو ou en local. Donc je vais pouvoir mettre des autorisations d'accès sur des utilisateurs locaux. Donc هذا يحب يقول que هذه مثلا احنا نقدر نستعملها sur une machine cliente pour sécuriser un dossier ما بين les différents utilisateurs تاوعي. Un utilisateur في la même machine يقدر يaccéder, un autre utilisateur ما يقدرش accéder. Sauf qu'on ne peut pas faire depuis le dossier partage. هذا يخدم غير في الشبكة فقط. Très bien. وقلنا هذا يقدر يخدم sur les fichiers. أكو رماركيتو من قبيلة بليت كي دخلت أنا هنا لداخل ودرت هنا كليك دغوا في الفيشي ما لقيتش الدوسي partage mais لقيت le dossier sécurité. Donc je peux aussi avoir des autorisations d'accès donc des règles d'autorisation d'accès à les fichiers ou à les dossiers et ça c'est très bien. Donc هذه أول حاجة. ثاني حاجة نو كان ترماركيو هنايا في les partages في les règles في les autorisations كاين عندنا quelque chose de très simple. C'est-à-dire que عندنا contrôle total, عندنا modifier ou la lecture. Donc ما عندناش دقة في les autorisations اللي نقدروا نمدوهم les utilisateurs ou les groupes. Par contre, quand on joue l'onglet sécurité, on voit bien que là, on a plus de choses. On a bien sûr toujours contrôle total, on a modification, lecture, exécution, affichage du contenu, lecture, écriture, etc. Quand on peut aller bien au-delà, نقدروا نزيدوا في الدقة من جهة أخرى. أنا بالك ما حش نطرق عليها اليوم باش ما نكترش عليكم بصح أنا ماذا بيا نفهموا نهضروا شوية نفهموا بزاف كيما نقول. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire هنايا؟ Première chose à dire, c'est que les changements اللي نديرو هنا يأثروا هنا et inversement. Donc bien sûr ماشي exactement avec le même détail بنفس الدقة بصح forcément كي نموديفي من جهة راح يأثر لي في الجهة الأخرى. هذا أول حاجة. تاني حاجة هاد les autorisations هادوما تجمع. مثلا إذا كان عندي plusieurs dossiers وإذا كان عندي un utilisateur يقدر في une règle في un dossier عنده l'accès وفي un autre dossier partagé عنده l'accès تاني يبقى هو كي يجي يشوفهم في زوج. دونك هنا عندي الجمع تاع les autorisations. وعندنا حاجة أخرى c'est que plus une autorisation تكون دقيقة précise restrictive مقيدة أكثر plus هي اللي تغلب. مثلا إذا كان un utilisateur il fait partie de deux groupes, un premier groupe عنده des autorisations قلال صلاحيات قلال و un deuxième groupe عنده صلاحيات بزاف.
اي بان هذاك الجروب اللي هذوك لي زوتوريزاسيون تاع الصلاحيات القلال هما اللي يغلبوا. دونك الصلاحيات القلال توجور هما اللي يغلبوا، والمقيده اكثر هي اللي تغلب، والدقه اكبر هي اللي تغلب. سي توجور كوم سا كو فونكسيون. Très bien. Voyons voir ça concrètement. Donc كان عندنا هذا الدوسي travaux. Donc حنا كنا درنا موديفي، كنا عطينا للجروب جي بيرسونال نو جي شيف سيرفيس، كنا عطينا له موديفيكاسيون بصح ما قدرناش نموديفيو. اي بان اون فا لي فوار في l'onglet sécurité، donc في les autorisations NTFS comment on peut régler ce problème. كما كنت تشوفوا هنا في les noms des groupes et utilisateurs في la liste كاين créateur propriétaire système administrateur utilisateur. علاش ما نزيدوش حنا هنا في موديفي، علاش ما نزيدوش جي شيف سيرفيس، هذا لو فامو جروب اللي خصني نزيدوه. راكم تشوفوا بلي كي نزيدوه راهو مسيليكسيوني هنا، كي نخزر هنا لتحت نلقى بلي بار ديفو عنده برك lecture affichage du contenu و lecture et exécution. يحب يقول ما يقدر يكتب ما يقدر يموديفي. واش ندير انا؟ Eh bien je vais rajouter soit l'écriture soit la modification et vous verrez que obligatoirement إذا نكتب ça veut dire que نموديفي. voilà. donc نقدر نموديفي ونقدر نكتب بصح ما نمدش الكونترول توتال. ابليكي اوكي. كي نجي لهنا دوكا جي شيف سيرفيس on voit bien que عنده موديفيكاسيون ليكتور افيشاج اكريتور بصح ما عندوش كونترول توتال. علاش ما نمدلوش كونترول توتال؟ خاطر كي نمدلو له كونترول توتال يولي يقدر ميم يبدل هاد لي زوتوريزاسيون، يقدر يولي هو بروبريتير ويقدر تسمى انا بالك انا اون طونك ادمينستراتور بالك يقدر يحاوزني من لاكسي لهذا الدوسي. سي با لو بوت، حنا لو بوت سي جوست كو يقدر يشوف يقدر يكتب يقدر يدير واش لازم يدير في الدوسي هذا، بصح ماشي لدرجه انه يقدر يموديفي لاكسي تاعي انا اون طونك ادمينستراتور. دونك اون دون با en général sauf exception on ne donne jamais le contrôle total les autorisations NTFS à un dossier ou à un fichier à un utilisateur parce qu'on risque de نعطولو la main باش يجي لهنا ويبدل هو les autorisations و ça c'est très dangereux et ما راهيش حاجة مرغوب فيها. très bien. donc أنا زدنا هذاك les autorisations اللي كانوا خاصين. نروحو دوكا le groupe le chef S1 il fait partie du groupe chef de service اللي زدنا له دوكا les autorisations NTFS وراح نشوفوا باللي دوكا كي نحبوا نموديفيو لو نو eh bien ça fonctionne. دوكا عندي صلاحية grâce aux autorisations NTFS de modifier ce fichier. نقدر ما نزيد هنا نكتب فيه الداخل voilà. Ok, enregistrer, ça fonctionne très bien. Donc je peux faire tout ce que j'ai envie de faire là. دوكا نقدروا نولوا l'exercice تاعنا. donc هنايا شفنا هاد لا بارتي خلاص on s'en débarrasse. جو la partie qui nous intéresse هنايا l'exercice 1 تاع les autorisations NTF. très bien. Donc, ouvrir une session avec le compte administrateur sur le serveur Adidana. Dans la boîte de dialogue propriété du dossier travaux, dans l'onglet sécurité, consulter les autorisations par défaut. Hadia. On peut facilement. Propriété, la sécurité. Les jeux par défaut. Barkana Washendel. Je vais enlever les anaya. Je vais me retrouver exactement les conditions de التمرين تاعي parce que هذا انا نزيدو من قبل جي شيف سيرفيس. voilà. donc هادو هما par défaut عندكم le créateur système les administrateurs utilisateurs. vous pouvez voir que système par exemple عنده contrôle total administrateur تاني
les utilisateurs bien sûr راهم برك en lecture et exécution ما عندهمش modification et écriture. هادو هما les autorisations par défaut. ومن بعد يقول لك هو احنا رانا va supprimer les autorisations par défaut. Donc نروحوا l'avancer, la boîte de dialogue, paramètres de sécurité avancés, modifier, ومن بعد après modifier. Donc déjà on va faire ça. Donc هنا نروحوا l'avancer, هادي paramètres de sécurité avancés قال لك نروحوا modifier les autorisations. ومن بعد هو قال لك بليت لازم نديكوشيو désactiver la première case puis cliquer sur supprimer. OK. هذه la première case هذه نديكوشيوها. فوالا واش حكاية هذه لا كاز هذه هاد لا كاز elle va renvoyer les autorisations تاع الدوسيي parent في الدوسيي enfant. إذا كان عندكم ان دوسيي داخل اون بارتيسيون ولا ان دوسيي داخل ان دوسيي هذاك الدوسيي صغير يدي لي زوتوريزاسيون تاع باباه تاع الدوسيي اللي كبير عليه ولا لا تاع لا بارتيسيون هذيك مثلا لا بارتيسيون دي ولا لا بارتيسيون سي. مثلا هنا في الكا تاعنا سي لا بارتيسيون سي. دونك كي نقولوا انا نسوبريمي له هاد ليغيتاج هاد الوراثه يولي ما يديش يولي كي يكون ان شونجمون الفوق في لي بارون mais il se répercute pas mais يجوزوش للدوسي enfant. هذه هي الحكايه تاعنا. moi هنا je vais m'arrêter là, je vais faire OK, continuer, OK. هنا donc je n'ai plus rien. voilà très bien. وهما قالوا لنا بلي لازم نزيدو rapidement نزيدو administrateur le compte, sélectionner le compte administrateur, accorde-lui contrôle total. Ou donc on va commencer par ça. Compte administrateur, on a modifié, nzido administrateur, le compte administrateur, ماشي le groupe. Donc juste le compte administrateur. هذا اللي فيه زوج رسالة c'est un groupe. حنا ندينا غير le compte administrateur. OK. Donc هذا قال لك contrôle total. Contrôle total appliqué. ومن بعد نزيدو ajouter نزيدو جي chef de service ونعطولو modifier نديرو OK. d'accord. donc كي نزيدو جي chef de service vérifier les noms هاوليك OK. هذا نعطولو modifier. donc هنا نكوشيو modification appliqué. et enfin من بعد جي personnel نعطولو غير lecture. d'accord. donc G personnel ajouter G personnel كاين غير واحد OK. هذا نخلوه par défaut puisque les autorisations par défaut c'est lecture et exécution. bien sûr pour pouvoir faire la lecture on est obligé d'afficher le contenu du dossier, etc. Donc les autorisations elles sont liées. Donc, appliquer. Okay. Voilà, donc je peux vérifier là. Un DG chef de service, un de modification, un DG personnel, un de lecture, un de administrateur, le compte administrateur, un de contrôle total. تاع le fichier تاع. ومن بعد واش قالوا لنا فات لي تيست. حنا عندنا ديجا deux ordinateurs, واحد مفتوح فيه employé وواحد مفتوح فيه chef S1 et bien on va faire les tests. donc se connecter en tant que chef S1, essayer de modifier les fichiers de travaux. que se passe-t-il? chef S1 راهو non ماشي هذا هو chef S1 هاوليك chef S1 هذا. اسكو نقدر نموديفيه هنايا par exemple اسكو نقدر نعاود نسميه fichier fichier compta par exemple, comptabilité. oui j'ai le droit. qui نروح انا l'employé اللي fait partie de G personnel اللي ما عنده لي droits غير لي lecture normalement. لو كان نحب انا نعاود نرينوميه نعاود نرجعو كيما كان مثلا fichier ما نقدرش. donc ça fonctionne très bien. donc en bas l'exercice 2 on a les autorisations de partage et les autorisations NTFS. هذوما في l'utilisateur serveur user 1. donc عندنا ثلاثة حالات 3 tests à faire.
Oui, à chaque fois, on va changer les autorisations de partage, l'onglet partage ou l'onglet NTFS. Donc, c'est-à-dire, l'onglet, ça c'est l'onglet sécurité ou c'est l'onglet partage. Et on va faire trois tests différents et on va voir ce qui se passe à chaque fois. Bon, كاينة حاجة. أولاً أنايا mon utilisateur هذا serveur user 1 كاين واحد الحاجة لازم نشوفها قبل سي كي دار راني شافي مليح عنده هو في الكونت عنده في لي زوار داكسي عنده دي ليميتاسيون هنايا هادو ما انايا حنحيهم باش نقدر نخدم اليز باسكو سينون ايطون دوني الوقت اللي راني نخدم فيه في البيسي راح يكون عندي une limitation les horaires de travail. Donc je vais faire ça pour ne pas avoir de problème. Est-ce que je suis au bon endroit? Oui, راني au bon endroit. Donc راني فاتح chef S1 sur le bon PC. Il ne faut pas oublier de penser à tout ça, hein. هذا chef S1 il est lié à client PC1 donc normalement je peux l'ouvrir ici. On va faire le test. Je vais fermer la session et je vais la rouvrir ما تنساوش بلي user 1 c'est le nom تاع l'utilisateur بصح la session domaine واسمها serveur user 1 نكتب المود باس تاعها باس 01 principe non alors serveur user 1 voilà, petite erreur sur le mot de passe. Très bien, donc je suis au bon endroit. Est-ce que j'ai accès pour l'instant? J'ai accès. Pour l'instant, tout va bien. Donc, on va faire. Donc, نزيدو serveur user 1 ونبداو نخدمو. Alors, نروحو للسيرفر bien sûr. خلاص هنا فرينا شغلنا. Donc, نجيو le dossier تاعي travaux نجي propriété. D'abord le premier onglet, l'onglet partage. في l'onglet partage, في les autorisations. خلاص دوكا ترودينا نورمالمون اجوتي شكون ناجوتي serveur user 1 بصح l'utilisateur اسمه user 1 اي وي راكم تشوفوا user 1 نون بعد نون سيسيون serveur user 1 at domaine 1.local. ok je viens de rajouter mon utilisateur. Donc première partie l'onglet partage, contrôle total, l'onglet NTFS, donc l'onglet sécurité, نديرو lecture. هنايا نديرو contrôle total. Voilà, contrôle total. OK. Ou sécurité serveur user 1 modifier serveur user 1 نديرو lecture برك donc نحيلو ماشي هنا peut-être un peu exagéré. affichage de contenu lecture مزيان نخليلو lecture exécution بصح modification لا écriture لا voilà يقرا lecture يافيشي le contenu des lecture exécution modification contrôle total لا écriture لا voilà très bien يبقاو غير 3 هادو impeccable. Ça c'est très bien. Donc je ferme tout ça et je vais aller voir ce qui se passe. Donc on m'a dit faites les tests dans chaque cas, que constatez-vous. Les tests c'est نروحوا la session هنا ونشوفوا واش هذا صار. Voyons voir. Est-ce que j'arrive à le renommer par exemple? Ben non, j'arrive pas à le renommer. Je suis oublié درنا contrôle total في les autorisations NTFS ou درنا لا درنا pardon درنا le contraire درنا le contrôle total
درنا لو كونترول توتال في البارطاج ومن الجهه اللي من هي اللي درنا ليكتور برك اي بان لي اوتوريزاسيون ان تي اف اس غلبوا جهه السيكوريتي غلبت تاع البارطاج تري بيان هذا بروميير كا دوزيام كا اون في لانفيرس قال لك في البارطاج ديروه ليكتور وفي السيكوريتي ديروه كونترول توتال هاي اون يو allez clic droit propriété partage avancer autorisation نخيروا bien l'utilisateur تاعنا ونخلو غير lecture appliquer ok هنايا باردون غلطت بزاف في لي فيناتر هنا في اليوزر هنا باغ كونطخ نديرو له في اليوزر 1 نديرو له كونترول توتال بحال كونترول توتال appliquer ok voyons voir ce qui se passe je sais pas on va actualiser on va voir ce que je peux modifier je peux changer par exemple le nom non je ne peux pas كيف شي توش قلنا au début كاع toujours ضيقة les autorisations les plus dures اللي ضيقين كتر واللي مزيرين كتر واللي فيهم دقة أكبر هما توجور اللي يغلبوا وبيان سور لو ريفو يغلب لوطوريزي إذا حاجة مرفوضة في جهة وأوتوريزي في جهة واحدة أخرى هذيك وين الجهة اللي مرفوضة دائما هي اللي تغلب لو ريفوزي يغلب أوتوريزي très bien et ben on va essayer la dernière c'est contrôle total partout. Allons-y. Clic droit, propriété, sécurité. On a déjà le contrôle total. Donc, on a le contrôle total. Fait le partage. Autorisation. ADA. Contrôle total. Appliqué. OK. Fermé. On le fichier تاعنا, je sais pas, on va pas actualiser. Et on va essayer de le renommer. Encore une fois. Fichier. Ça marche. D'accord. Donc, gardez à l'esprit ça. Toujours les restrictions les plus sévères, هما اللي يغلبوا في les autorisations, que ce soit un onglet en particulier, hein. Par exemple l'onglet sécurité, il y a deux groupes différents où l'utilisateur il appartient aux deux groupes où il est autorisé في واحد un groupe ou refusé في l'autre, et ben il sera refusé parce que le refus il relève toujours. Ou تاني garder à l'esprit تاني حاجة واحدة أخرى إذا كان درنا des autorisations, je vais revenir ici, ça aussi c'est très important. إذا كنا درنا des autorisations على un utilisateur, par exemple هذا user 1 ودرنا des autorisations على le groupe اللي ينتمي إليه, les autorisations اللي درنا على اليوزر يجوزوا قبل تاع الجروب باسكو هنا كاين دقة أكبر في l'autorisation. Donc les autorisations sur un utilisateur vont passer avant celles les plus ضيقين قبل اللي ماشي ضيقين les plus larges ou le refus قبل l'autorisé وبصفة عامة les autorisations الضيقة toujours تغلب الواسعة واللي تعطي صلاحيات أكبر. Voilà, je vais m'arrêter là. Salam alaikum.